गरीब आदमी काय पे दिल लगाते रहते हैं। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बात में दिल लगाते रहते हैं, रिश्वत नहीं मिलती। वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं साहब। जिस आदमी का बहुत टाइम हो साहब फ़ोन पे बात करने के लिए, साला वो घंटा कम करने के लिए, अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम्हारे भावना को बढ़िया आराम से खर्च करना हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं। तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो, और ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकते रहते हैं। जो चैंपियन होता है वो अपने काम से दिल लगाता है, दुनिया उससे दिल लगाता है। কি ভাবছো মানুষের উপকার করে মহান হবে? ঘন্টা হবে ঘন্টা। এই স্বার্থের দুনিয়ায় মানুষের উপকার করা মানুষের থেকে অপকার করা মানুষের সারা জীবন মনে রাখে। অহংকার ছেড়ে দিন, সম্মান পাবে, ভক্তি করুন, মুক্তি পাবে, সেবা করুন, শান্তি পাবে, সন্তুষ্ট থাকুন। জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই আসবে। সময় বদলে যায় জীবনের সাথে, আর জীবন বদলে যায় সম্পর্কের সাথে, কিন্তু সম্পর্ক বদলায় না আপনজনদের সাথে। শুধু কিছু কিছু আপনজন বদলে যায় সময়ের সাথে। ছেলেকে চেনে যায় এক বিবাহের পর, মেয়েকে চেনে যায় তার যৌবনে কালে, স্বামীকে চেনে যায় স্ত্রীর অসুস্থতায়, আর স্ত্রীকে চেনে যায় স্বামীর বাড়ির কথায়। বন্ধুর পরিচয় বিপদে, আর ভাইয়ের পরিচয় লড়াইয়ে, আর সবশেষে সন্তানের আসল পরিচয় হাতুড়ি যখন শেষ কালে হাত বই কি করিয়াস তাই না।